dito, Mi, ha? Ayan, meron siyang collar. Meron siyang 3 functional buttons. Knitted po, Mi. Pwede ito, Mi, 40, boss. Ayan. Ayan siya, kahit 40 to, Mi. Pwedeng-pwede. Ang ganda nito, yung ano niya, yung kanyang knitted, Mi, is naka-emboss. Napakaganda. Ayan siya, Mi. Closer look po. Ayan. Ang ganda nito, for only Happy. Joseph. Check natin. Oh, happy. Si Ma'am Lenny nakakuha ni sa Megan. Ayan, Mi, for only 280 pesos lang. Napakamura. 280, 270 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Joseph. Joseph Yellow. 280, 270 wholesale. Joseph Yellow. Other colors. Joseph. O, ayan. Meron tayo, Mi. Joseph Blue. Joseph Blush. Joseph White. Joseph Char. Tulangan. Joseph Brown. At saka Joseph Black. Mi. 280. 270 wholesale. Napakaganda. Ayan siya, Mi. 280. 270 wholesale. Ang mura po, Mi. Ayan, naka-emboss na ang kanyang pagka-knitted. Napakaganda, Mi. Ayan, alin po manipis, Ma'am April. Knitted po ito, Mi. Knitted siya. Makapal yan. Ayan, makapal ang pagka-knitted nito, Mi. 280 pesos lang, 270 wholesale. Ayan, ulitin ko, Joseph Yellow, suot ko. Very Joseph Blue. Bigay ko na sa'yo. Joseph Blush. Ayan. Joseph White. Joseph Char. Joseph Brown. At saka Joseph Black, Mi. 280, 270 wholesale, Mi. And kung gusto niyo naman ang aking shorts, ito. Kung gusto niyo naman po ang aking shorts, wait lang, Mi. Check natin ang aking shorts. Oh, eto, Mi. 399 coords pan. O, Tommy, kung gusto niyo naman ang aking short po, Mi, ang ganda nito, ayan siya. 250 pesos lang. 250, 240 wholesale. Meron ka ng libreng belt dito. Ay, hindi ko lang nilagay, Mi. May libreng belt ka na dito. Ano siya, woven ang fabric. Napaka-stretchy. Pwede ito, Mi, 24 to 36 weeks. Garter po yan sa likod. May belt slat. May butones, may zipper, may pocket both sides. 250, 240 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine, Skylar Black sa aking suot. Other colors, Mi. Joseph Yellow, yours na Ma'am Blue na. May proper code na po. May proper code. Sold out yellow. Sold out na suot ko. Thank you, Mi. Yellow. Meron tayo Skylar Army. 250, 240 wholesale. Skylar Gray. Skylar Brown. At saka Skylar Syrup. Ayan. Eto, Mi, kay Devon, 399. Si Linden, parang si Mi, si Jenny. 399, 389 wholesale coords pants. Pwede double XL. Mine, Devon, Magenta. Ang ganda nito. 399 mga Mi. Mine, Devon, Magenta. Isa lang. Kunin mo tigil isa. Mi. Joseph Yellow sold out na. Ito na lang po available, Mi. For only 280 pesos lang. Ang ganda nito, Mi. Napaka-quality. Ayan siya, Mi, Ayan, meron tayo Joseph Blue, 280, 270 wholesale. Joseph Blush. Ang ganda ni Joseph. Joseph White. Mura na lang yun. Joseph Char. Joseph Brown. At saka Joseph Black po, Mi. 280, 270 wholesale. Para ka lang bumili ng padded dyan. Sige, bigyan kita. Skylar, Black, and Syrup. Ma'am, Aya. Black. I mean, ano ka black boss? Sige, bigyan kita ng black and syrup. Sold out, black. And syrup, boss. Sold out. Eto, Mi, kay Dom. Eto, Gucci. 349 pesos po. Coords pants. Pwede double XL, mga Mi. Mine, Dom, Sage, 349 pesos.
Mga Mi, wala na pong black. Kay Joseph, wait lang, check Oh, lang. Joseph Black. Okay, Mi. Meron pa. Joseph Black sold out. Joseph Black sold out. Joseph Black sold out. Eto na lang available kay Joseph, Mi. Ayan, meron tayo, Mi. Joseph. Joseph Blush Boss sold out. Joseph Blush sold out, Mi. Napakamura. Wala man po tayong Skylar Blue, Mi. Mi. Joseph Blue. Skylar Gray sold out. 280, 270 wholesale. Joseph White. Joseph Char. Dome Sage. Joseph Brown. Dome Sage. Ayan na lang ang available, Mi. Tapos kay Joseph. Ayan, apat na lang. Skylar, ma'am. Kay Skylar, eto na lang, Mi. Kay Boss, Army Brown and White. White. Oo. May white pa pala Oo, tayo white. kay Skylar. Baka gusto niyo, wala lang dito, Mi. White. Ayan, meron tayo White. Skylar Army, Skylar Brown, at saka Skylar White po, Mi. Ayan. Joseph White. Yours. Mi, magne-next ako. Sige, Mi, flex ko Sold na. out na Skylar Black ko. Next tayo, Mi. Ito naman. See? Eto naman, Mi. Parang si, yung wrap around natin, 349 na lang, Paris Cream. Mine, Paris Cream, 349 pesos na lang. 339 wholesale po. Parang yung wrap around na sinuot ni Boss Model, si Sandra. Paris Cream, mga Mi, premium linen. 349, 339 wholesale. Eto na lang po kay Joseph. Uulitin ko. Wait lang. Joseph Chart po sold out. Eto na lang kay Joseph Mi. Joseph. Eto na lang. Wait lang, Mi. Eto po. Joseph Brown, Joseph White, and Joseph Blue. 280, 270 wholesale. Skylar naman po. Eto na lang. Wait lang, check ko lang si Skylar. Skylar. Army and White na lang po.